voilà ambe maraji'ul mu'tabara de kan sisan qadima nunu ya famu ulubi yani khilafu bawni kele baw kan charidna fambe maraji'ul mu'tabara kitabu famba bede akirabu famba be watudi yani dungo di kafiri ye mushriku ye ko sa menyon fala sansa yamani menyon fala iraq menyon fala tuni yoro man tuni yemen iraq hatta fi mali wala anga damna mali la koron fi mali koron fi islamod ma menyon fala bo donc yani faqali bayin ka damna dino konode loni kala ba munum be ni halibi loni kala no be kitabu sebe ou be bazo ka kitabu de kan ni no ka kitabu ma ka kitabu de ka kitabu avec de yalla olu de to al maraji'u al mu'tabaratu al mu'tamadatu مثلا يدفع تفسير لا تفسير كما فوق وني حديثا فقه الاستذكار وكين سنة تمه حديث لا يفلا دفع البخاري ومسلم نعم أما بقية كتب الأحاديث كتب السنة فانا كاي بسم الله ست صحاح بي ما ولا نيرا كما دول بيانو كما يكبون كسبه أنا فانا كابو بس كاتون أنك مالك كرام وبادو فتنة بادو تنبي بلي أني يا بني نكمانية يا فهمو أنك كرام وبادو دي كتابو دلان أو يربالك أي كرام وتو بولم بانتا فكا فني يرتري نكورك دو نتري سوبي بادو الحمد لله المامي بلي باجي دو لونيلا أي كتابو دو دلان عليه بازرا ستو سيحاهي ديكا أتافك الضعيف كاكا كتابو كنو نبي حديثات تدرون أبيك ستو صحيح دودي ستو صحيح يجمعني صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه نورتك ستو صحيح فلو بقولت ببازو لك حالي نيشيكو يكشيكو فينغ أتوقع أقيبو صوصو وفني ستو صحيح فو oluka tlela utubaf ko sit ni kitabo ni kono doron ko roy ba fe ka hadisa salinde fo moy atunto de ko situ hali misra o ba ko situ siha yaiwa bu o kitabu min dilano tlela bi sisa albani utle nana arna otu utle nana uluko no situ siha hikmati o ko sahihani o bukhari muslim dronde nin ton ni yirato de ko sunanu pour ka mbuke sahihu doye parce que daifu min ben nun kono akacha kati bukhari na muslim tako de olu ya classe ça boda tanga karamo do fana tara o chenga kitabu ta ka be erreur nyini ni re teri dia flabe mais afana ma ale ibni be ni mo ba façon la gosi e jija aya fo kadam ko fana ka ba kalama aya kitabu dilande parce que ko sittu siha atafika daifu kakono o wati la ni alfon ko sittu siha ale ba feka sahih daimdo mais bien met limi nabi la baduna kola nani ndoni atefoma sahih e bana fokibe ale critique noido ikanka yira ka fibe joda maka fon aben dilat ma wati mina ani bi tlete kelenye abad lat ma minna be fo mun ko sittu siha ale adlaw tledla ma mbet limi nabi bina sittu sahih te fola ka chatugni bukhari ni muslim don ko sahih nani to nun kani ay daifu chama ba kono donc tlewte kelenye nama yakiba nakdu ke iba ira ka fo vraiment nyini nakdu ke ni ke ka fo mbaka doya wala ko mbaka filu ira no atlela ninde tumbe manga bi tlela uti ninde bi amba fo anyana uchukula kalimana da malaka bele jenen kanda ala ore ata mankan wille ne onde fu yon kanka ngom mankan kote ni ndronde de bala taala sheikhu ka fili afili la mais ama fili fana kuma naka bi aka niveau ma wotewa akatle niveau ma mais dina ile mara alekba fama ko sahihu bi atefoma be mako sahihu aywa aleko fenno mako sahihu me bi atefoma sahih mais joba bulo parce que mama fo sahih ayata mais binatu yake bi anya ba fo jotndala a jotala donc nitekele ko atumina ke fitna bade ka nyomele fo famo fe nana ya ne akuma anoyata ko banala kambira jilen kanda donc kutubul mu'tabara ibn abdul barri obala ibn al-qayyim ka kitabu akak kitabu be tous nga ibn al-qayyim kon kadi ngaje obe bala donc obala yalo anyal al-mambanan tafuka ban ale al-malik tay muwaddai ya bo amma se o hadisa wa antla lola me muwatta misaka dun fo muwatta la
muwatta ma faamu de mɔgɔ kunna ko sunanu ninnu u bilala muwatta ɲɛ ko parce que o sahalenba ye sunanu ma jate muwatta ma jate sunanu fɛ quoi kitabu wɔɔrɔ min fɔra muwatta ma jate a fɛ bon ni bon dɔw b'a miiri ko kɔnɔ ko u sahalen bɛ ka tɛmɛ a kan de o kɔrɔtɔ ye dɛ u taara sɔrɔ de hadisatigiw taara sɔrɔ de Abu Dawuda ni Tirmidhi ni Nasa'i ani Ibn Majah u ye diinɛ kuma fanba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc fɛn fɛn muwatta kɔnɔ fanba bɛɛ bɛ ninnu kɔnɔ ka ban bon n'i y'a ta ka fara k'a bɛ kɛ takarari ye quoi donc u ye muwatta bila ka da nin de kan mais k'a fɔ k'u sahalen bɛ muwatta ye ko Abu Dawuda kɛlɛ ka girin a Tirmidhi Nasa'i Ibn ko sahalen bɛ muwatta ye ni m'a faamu u ka taa ɲɛɲini dɛ u sahalen t'a ye dɛ nin kuma nafa ka bon kosɛbɛ muwatta kɔni ma jate a fɛ a ma jate fɛ pour que n y'o fɔ sisan voilà parce que ale ye fɛn fɛn fɔ a fanba bɛ ninnu kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ k'a bɛ kɛ takarari ye k'a répéter quoi bon donc marajiul mu'tabara al-fiqh al-islami b'a la wa adillatuhu ale bɛ taa fɔ tome 10 ani kɔ la i y'a ye wa bon o caman filɛ nin ye sahihu fiqh sunnati olu ka sahihu fiqh sunna nailul awtari filɛ nin ye tuhfatul bari filɛ nin ye fatul bari yɛrɛ filɛ nin ye zadul muslim o surakaw fana ka kitabu ɲɛnamaba de buhari ni muslim hadisa ka ta ka bɛɛ ka walawala an mako b'o la kosɛbɛ o ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ buhari sharha dɔ filɛ ko asharhul muyassar li sahih buhari sabuni de y'a dilan a ye buhari nɔgɔya kosɛbɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'a la a y'a nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a ye sunan nasa'i fana filɛ nin ye ayiwa an ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka limaniya d'an ma wala dɔ filɛ nin ye kitabu ta ka bɔ yan ka taa n'a ye fɛ a ma ɲa fewu aya parce que ne tun y'u b'o cɛla k'u bila yan bon bahajatu ni ustad bahajatu u bɛɛ cɛ ka na hajjale fila min filɛ kelen pe ta dɔrɔn ayi tuma cɛ ta kelen ta o la nin t'a la dɛ bon nin tɔgɔ a ye nin filɛ bahajatu nadirina sharhu riyadu salihina sharha dɔ de nin ye nin ka ɲi kosɛbɛ nin ka ɲi kosɛbɛ ayi ni bon nin bɛ se ka to yen nɔ ni Albani ye baara kɛ mais an bɛ se k'o to yen fɔlɔ nin ma ɲi de n ka cɛ adubaun ala sahihaini taasira dɔ bɛ olu fana ye Bukhari ta n ka cɛ k'u ma sɔn ka essayer ka Bukhari ka fɛn caman naqdu a kɔnɔ yen nɔ n ka cɛ ayiwa an t'olu ma nin ye taqribu tahdibu ye wa nin ye karamɔgɔbaw n ye min fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muhadara kɛ a ka sɔrɔ i bɛ ninnu la hadisa in arijalu karisa de y'a lakali nin fana y'a lakali nin fana y'a lakali fo ka taa se sahabaw ma fo ka taa se alakira ma a kelen o kelen ka sɔrɔ i b'u bɛɛ kalama a bɛɛ tɔgɔ bɛ yan a b'a f'i ye ko karisa n'a kumana ka kumakan bɛ minɛ parce que a hakili ka di bon mɔgɔw y'a lɔn ni lannaya de n'a bɛ kuma lakali a tɛ fɛn far'a kan condition dafalen b'a la o kitabu de ye nin ye n'u taara n'i ye hadisa lakali mɔgɔ kelen b'a la a hakili man di o bɛ défaut b'a la o b'o hadisa bila a y'a ye donc an ka tɛmɛ waati ko dɔn tɛ kitabu ka ca yen fɛ an ka tɛmɛ bon ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la marjiw ko sisan n'a bɛ fɛ ka marjiw mutabari la an b'a kɛ fanni ko de kuranɛ ta taara bon hadisa ta taara bon fiqhul islami wa adillatuhu bon fiqhu kitabu dɔ bɛ an t'o fɔ parce que hali n'an y'o fɔ a nafa ka dɔgɔ parce que a tɔm ka ca tɔm 45 الموسوعة الفقهية تون بينا أن يدرو مسألة ومسألة نياتا باتنت كاسفا دانا مسألة كلا بسكا باج تانك كما لها مسألة كلا بسكا باج موغان كي مسألة كلا بيكونا أبا نيوني فوكا سادانا بو أمبو توي بسكا بسكو سا أبي كتابو با كلم بلاسيتا هلا بابا كومي ني موسوعة ني فانا أنا أنا بسوري مرجو سكا فوكا با ناوي رح يسر موبين كالك دو أنكو فانا كرامو دين فمي تشوكو كاتشا دين فمي تشوكو بيكو أوساطية والاعتدال بي أو كرامو كتابو أو بو بازو كأم ببازو دكا كتابو مدونغو دو أي كافر أي مشركو يفوكتا جلوبو أنت تاولو في kitabu mi dongo do wal mɔgɔw la gosili aw bɛ dan aw donna tantôt ma an bɛ taa min fɛ ala ko ta kira ko ta ka preuve dɔrɔn di a banna ka sɔrɔ i ma kuma ɲɛsin mɔgɔ la quoi kitabu dɔ bɛɛ seli bɛ mɔgɔ dɔ de la aw ye kafiru aw ye musiriku non an tɛ taw fɛ fewu an t'a fɛ ka se mɔgɔ si ma non
anw ta ye preuve de bɛ se ka s'i ma ala kota ni yɛrɛ y'a bila i ma lebu ka ban wa an tɛ i tɔgɔ tɛ fɔ donc kitabu min bɛ basé daliya kan ala kota kira kota ka d'aw ma mais karisa i ye kafiri ye i ye mushriku ye non o ye kɛlɛ de parce que i y'a faamu a b'a ɲɔgɔn f'i ma kɛlɛ nana e fɔlɔ y'a faamu e de ye kɛlɛ wuli o kitabu ka ca bi bi in na ibn qayyim ka kitabu min ni wasatiya ka kuma fɔ k'a nɔgɔya i tɛ maa si jogin i tɛ mɔgɔw kɛ kafiri ye mushriku ye i tɛ diinɛ gɛlɛya ka kuma fɔ k'i convaincu net ni ɲuman in de b'a la k'o f'i ye i bɛ don a la ka da o de kan n'i y'a bila ni danger in b'a la k'o f'i ye i b'a to yen ka da o kan o de bɛ mɔgɔ lagafiya kɛlɛ ko tɛ bɛɛ b'a yɛrɛ ka hɛrɛ de fɛ donc ibn qayyim ka kitabu falen bɛ o de la n'i y'a ka kitabu ye yɔrɔ o yɔrɔ hali kan'i yɛrɛ kana dayɛlɛ a san ka kitabu ka ca min ka ɲi a ka kitabu bɛɛ la ne bolo a ka ca de mais o filɛ nin ye ko ayiwa a tɔgɔ filɛ nin ye madariju salikin a y'a bɔ ka di yan di tome 3 voilà nin kitabu nin ye kitabu ye dɛ madariju salikin bayna manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in non nin kani a ye silamɛya a taara maqama saba maqamul islam maqamul iman caman bɛ dan yen de ale taara basé nin kitabu kɔnɔ maqamul ihsani de kan a taara sɔrɔ o de ye diinɛ source ye a tɔnɔ don yɔrɔ ye yen de a jama n'a sanu bɛ yen de n'i taara yen de i b'i sen bɔ mankan caman in bɛɛ la n'i ye mɔgɔ ye mankan caman i kana se ka labɛn sira la n'i sera maqamul ihsani la i tɛ mankan kɛ abada ne de y'a f'i ye ni ibn qayyim sera yen de a taara fɔ profond na maa fana ka sunna gɛlɛyara a sera yɔrɔ dɔ la a fana siranna a y'i jɔ dɔɔnin an ko a y'i jɔ kɛ an de bɛ tɛmɛ ala ka limaniya d'an ma nin kitabu nin kan ka kɛ karamɔgɔ bɛɛ bolo i b'a kalan dɔrɔn a b'i ka gɛlɛya nɔgɔya i bɛ maga yɔrɔnin kelen e tɛna ale bɔ o e tɛna se ka ale bɔ lɔnni la donc n'ale magayara i bɛ magaya ala ka limaniya d'an ma bon ibn bari ka kitabu bɛ a tɔgɔ al-isti'ab o ka ɲi kosɛbɛ a dɔ wɛrɛ bɛ yen ko tahdibul isti'ab o de bɛ ne bolo o ka ɲi kosɛbɛ tahdibul isti'ab o kɔni kuma girimanw b'o kɔnɔ kosɛbɛ bon an bɛ libni abdulbar bon an ka bi tile karamɔgɔw la qaradawi ne yɛrɛ b'i bolo ne tɛ n bɛ mɔgɔ min bila ɲɛ k'a fɔ n ye nafa sɔrɔ maa min ka kitabu la k'ale bɔ bi a ka dɔgɔ a y'a tɔgɔ ta qaradawi n'i y'a tɔgɔ ye kitabu fɛn fɛn na sisan a ka kuma bɛ jama a bɛ sanu gɛlɛya t'a la kafiriya t'a la ka mɔgɔw lagosi dɛ k'i convaincu net ka fɔ nin de ye tiɲɛ ye n'i y'a kɛ i b'i yɛrɛ danger min b'a la a b'o fana fɛ ale bɛ d'aw ma i yɛrɛ ye kafiri ye i ye mushriku ye i donna ta ale tɛ sen dɔ la kitabu caman de falen bolo an ka jamana kɛlɛ bɛɛ o de kan bɛɛ tila ka taasira bɛɛ tila ka bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lagosi la o man di ala ye bon Muhammad al-Ghazali o ye Égyptien ye o fana ka kitabu falen bɛ lɔnni de la huwa rajulun mufakkir c'est-à-dire penseur baw kan k'ale de ka kitabu kalan ale grand penseur ba dɔ de n'i y'a ka kuma a kitabu dayɛlɛ i bɛ lɔnni kura belebelebaw de sɔrɔ a kɔnɔ a yɛrɛ kunkolo ka bon ni ka kunkolo n b'a ka lɔn de ma voilà Qaradawi sɔnna ale ye net Qaradawi y'a bin kana k'a karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ye voilà Muhammad al-Ghazali voilà mun ye Qaradawi mun ɲɔgɔn de b'a lɔn Qaradawi ka kuma i b'a kalan dɔrɔn gɛlɛya t'a la mais n'i k'i bɛ Ghazali ka kitabu kalan gros mots tuma i bɛ dictionnaire de dayɛlɛ f'a ka sɔrɔ i fɔrɔlenba de don bon n'o bɔra yen Sha'arawi fana bɛ yen o fana ye mutawasit de Misra ka bɛɛ b'a lɔn bi n'i ko Sha'arawi dɔrɔn bɛɛ b'a lɔn sangaba de b'a la a ye diinɛ walawala k'a nɔgɔya gɛlɛya min b'a la diinɛ ye nɔgɔya diinɛ de sa n'i y'a kɛ gɛlɛya dɔrɔn tɛ ala yɛrɛ ko Muhamad ma fabima rahmatin min Allahi linta lahum i y'a fɔ k'a nɔgɔya diinɛ bɛ fɔ k'a nɔgɔya de ko n'i y'a se k'a nɔgɔya fana i b'a sɔrɔ o ye ala ka hinɛ de ni ala ka hinɛ de kama Muhamad kɛra mɔgɔ nɔgɔ ye bon minnu bɛ kan ka gɛlɛya i b'a sɔrɔ ala y'u labila de parce que ni ala kɛ nin b'i fɛ dɔrɔn a b'i kɛ den min bɛ mɔgɔw nɛgɛn de i tɛ mɔgɔw non i t'o kɛ mais hali jɛgɛ n'i b'a fɛ k'a minɛ i b'a nɛgɛn de fɛn min ka d'a ye i b'o kɛ dolen na a bɛ n'o de nɔfɛ k'a bɛ de dun i y'a nɛgɛ i bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ mais ka mɔgɔw kɛ kafiri ye jahannama khalidina fiha karamɔgɔw aw donna tan aw bɔra tan a ye tiɲɛ fɔ u tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ o kɔrɔ ye e de bɛ tiɲɛ fɔ la tu vois ça karamɔgɔ a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ye tiɲɛ fɔ o kɔrɔ ye e de bɛ tiɲɛ fɔ la non i ye karamɔgɔ bɛ dɔgɔya non nin si kun tɛ Allah karamɔgɔ bɛ Misra bi bi in na bon a n'an fɔra ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la tuma dɔ la yɔrɔ dɔw la mais lɔnnikɛlaba don a bɛ wele ko Ali Jumu'a
mais mamina ikhwal muslimin ka mankani kera bon allez ay kuma do fa kera famo sagoy o yornin ken madiyan wonye mais mo tedna ko filite kila abse ka ale bola fana ate filika parce que fana de leo de babulo ni masa chew ye yoromina ni ta fe fitna ka chaya tubulo jone ki sembala aka prevu babulo voilà mais Qaradawi min ko non Qaradawi ko jamana bere karsa sugi ale de ñemoy munu na bosala o te ñemoy donc ñogon soso kera quoi donc an se ka jele ki ko sebe mais ne bulo kata famo fan feni autant kum na ko sebe ko ba ngala ga limani adama bon ni dowi ala kan bela jile bon an ka bi fana to be o be maka jamana ka fatura ma me ko ibn al-Uthaymin sunna mo salafi ñena ma ba tiare la parce que salafu ka cha munum ba gele ya ka mo kafiriya aka ko damne la tumbe gele yalike mais laban na ma ni loni tara fo me ka me laban aka fatu wala ban be noya nanala harika ka foko photo haramu ya beta alabana ka sinka dilan ako non ko photo ko fonyo nya kerala ako photo ko fonyo nya kerala ko minya haramu ye ka kalata ka harama den dafa len daf wala ka nima fen dafa len dese ko de haramu ye aya famwa ko meni camera do kema dese ko ala yere ka fen dale ya jadron deta e makalata ka dese donc etate ko fonyo nya bala donc ko haramute do ko haramute donc anogo yara ale labana kan ni noya ni ko fas ala masala façon chaman nati ka fonyo nya fala kan noya nati kele bana ala kalimani adama ibn al-Uthaymin aka kitabu kacha ala ka nyogon chaya maka jamana en kai wati sira wati fana sira ka ba amba kuntani so Allah so al-akhir الكتب التي ينبغي التجنب عنها يعني دو فولا كما كنو anga kitabu munun toy kana karan abada kana mo asafulay kana mo karala kana wajuli kala abada o folo nyumanye kitabu munun lamba yire ya famure danger bala anta lamba long obi ambalo mani famo de benyon fait obi oxydon kelme ka karamo munu sara ufana amot le bi le danger lim pardon karamo chaman sanundo dogola karo mana saro be rapport ke ka blakata duma islamia be posho mina ka duma islamo ye anga karamo baw chama rapport de be sebe dogola wati be ka blakata di dinamia juguma ni changement de be ni de be karamo kura do be abafa ka awa tiafo mo ye ka ta ayba namo chesra be na ti bebe kelela de na be tlem na biuna donc o de to ko folo karamo anka dawlu tama nama yakibe bitata ibas mautama nonu ta nyon tebe so ka barake naye wala bita kene an chama fo sasa karamo nyum de donc mais karamo bandi chamambe an karamo do soro wulu te folo nenni ko kitabu munu falembe nenni la ani la gusini aya be haramu ya i kafiri i mushriku i jahannama de ni donate bo abara karamo au donata ay nyafo sa o to ko rede be nyafo he karamo ay nyafo mo ye o ko be bal ko fo ede kelin nyafo lay ni façon ni ay mababela non dans ala kota qur'an kota hadika qul hatu burhanakum Qaradawi utako chodela loni kala ba utako chodela hala yere ka jamana ka nyambi anga karamo mu timina nyita utara ndefe umi se do kele chamaina anga kay almambo be Omar Gijlon be ne tracé ko karamo bo be ni mbasi ka chaman to fo santa a shi ka nyama ko makekele ka prevu di dro ka dawma ye kafire ye mushiko yo tendro a kafire fembe mo ke kafire fo don ala kalimani adama o adobe no Qaradawi min fleka tanawi ni ko bibi na nyen na fasoro mami ka livre la bibi na de ko ka bo an ka ma fate nden ka do ko ma ko Yusuf al-Qaradawi الكلب العاوي يوسف القرضاوي نيرد يا كتاب كراموليا الكلب العاوي لوني كلا بيكو الكلب العاوي كولو العاوي مبافو و يوسف القرضاوي كو يوسف القرضاوي نيغون باجي كتاب بي جولي بنا بيا اتوب بنا فان بيبي اي مو نيري لوننتي ابي مو جاسلندي اي مو ابي مو با نينا ايا كروسي يباسر حلال اكادو مو دو تالو مو جاسلندي مو با دو يا واتي بي يوسف القرضاوي اي مي مو با لا غوسي الاسلاميه كارليدي كاكاريدو بوني نانيو na chamon de bi kitabu bi afale be nenila do bi afale te nenila mais afale be kuma mina kalidate
voilà ina fa an kan ma sansa non ko daqaiqul akhbar ko yusu ko malako sawti ya la ne madala ne madala do be ko munajatul kubra ko zaburu nyate zabur be bible kono bible fle chrétien bolode zabura dauda bode kono abseka ke do farla ka wala do bora ndo fo ma kan bode kono mais me karamo boloni an karamo salamo boloni sugula ko se munajatul kubra ko zabur o te zaburi ko ni be ibe to mane ko kande ibe le laban kana sane kono kuma bo akene kuma ken kan tiala iba kuma fo me kala fo zabur do abana nga joni ibe tamane du ko be kuma ni fe ibe kan ka green mobulu la ibe green moto ka vi na fe dantila enyina na ka fo don le ibe na jigine kono ya kana sumane kono ya bay kuma julu bawdi ken ba kono ibe dawma me kada fo zaburu hali ala kira kola ibe se ka kuma fo me kada fo ala kira ya fo danger be yendi ika kuma ifo abe mo waju me ala kira de ya fo danger nana ala kira ko man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar mo kalonte kadane ala kira la isigina ibe do jahannama ni kuma jude ne de jahannama o da karamgo chama be do jahannama parce que mo chama fo kala kira ko ta ko sara ma fo parce que afora ko ala kira ya fo e ya kitabu kono jaga sanadu may sanadu tinyalembe hadisa inte sahiwi ete seko bonyo kona e girna fora dron ko ala kira ya fo ko ala kira ya fo turala ibe tanya indi beta sanadu fle hadisa to ye munde fo uka sahalembe wa uka sahalentewa ibo bele nyi ka soroga kuma me ka giri dron nya kitabu kono qala rasulullah e fara beta fo jamala qala rasulullah iturala ala kalimani ya dama e zaburu mi fo nera ke folo ka enen ni son jara ka gringa akanke ay kitabu kay foka damatimi baka akuma fokwa harama deni be mu girina e be girina du ko le kanya e be mobili bura vu fo de be motoke vu kam pakala do ko le bi mako ende sane e be na lama kasumane kono ya tole ni kuma kanyi nyo kuma bawdi ba kono ko kuma juwe miye iko zabur do ye kanute a fodron ni waju ni mo waju abana ala kalimani adama donc duratu nasina fana be karamo bulu ka chaya kuma chahalen chaman ba kono a chaman sahalembe me fen chamba kono a sahalente bo qissatul anbiya fana kacha an ga jamana kambe mo bulu ka chaya li salabi tayndi be mo bulu o kalumbo kono kacha fuka damatimi o ki kono sala be mo bulu fambe li salabi apete kono antu yasibe ya papetu ndo o kacha yaiwa bo hadi tafsiru lasano ala kalimani ya dama nanye tafsiri fula boko na nye doko la kaba angati mo la sano bambe juma ngasa na mbeta juma la sano nahina andasiro ken kuma ma fana be kuma bawdi daqaiqul akhbari yere fana be tende ko daqaiq akhbari wala ko kibari mun kamise bo fencha amba ko hala ko molu kitabu do be no hakita to ko de akaramo ba ko sa kitabu ina de wajuma na sewba fo fambe ko aywa abubakar yere ko ni maulid ke ko ni baraje imbala ko umar ko ni maulid ke ni baraje ni imbala usman yere ko kitabu to be abumbulia an-ni'matul kubra kana o ko na wayu kene abada ni ngon kalonti me karamo baw yere ba fo mo ba metu ko fumbe kule ko tindano non bibi kuma gele yara waju kela bekan kasiran kuma poison de ni talon famo yere manka son loni kala manka so association islamique si manka so kuma ka di bema bekan ka murti de sang ka burti net wajje ka hines la mayala dina todo ime kuma dina todo mo gombe kuma la ko na shinye kele bebu mo alon atete mo duru mo woro kan a condition d'afri mo boso kam ka fo bebe na kuma yuka dina croissant o teke mais islamia de kera bajam blay ibise ka tile ko ne ibise ka mo bido sura bebe wajuli ke jonye ninye ado e be joti yere de do wana jilo ki ba jemando do ka krosi ba ki nyake blemanye ka fo ala ko ta teme dre ba man ka ba men go samiri wala nga jina o bien ka turabu o bien ka ni ya la ilaha illallah islamia ka sira ka tire ka koma donc aseraro mesa be ka wudi ki jo ni be fe ka juguma ngelema mbaye mani simi wodi nda inke ni yo ke sisa ni kunko bala men jono ye mais fanga be mun association islamique aw be se ka wudi ki lamra islamia dine ambe wudi ka a défense a tela bla machi tuguni mo wajuli ke ni fila téléphone be shiba e fila aka fa e boy donc karamo be sera mana seranye wara tlo dine la même min be balo san ustadi haka fila bi haqqullah wa haqqul ulama mo bawka hakene ala ka hake mo bawka hake wulta so dibama abada mo bawka hake te so dibama
mɔgɔba fanba bɛɛ an caman bɛ ka girin ka taa diinɛ tɔgɔ ta mɔgɔ man ye bɛɛ bɛ girin k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ i ma recherche kɛ kosɛbɛ i ma kɔgɔ n'a fɔra i ka taa lɔnni kɛrɛ kan dɔrɔn i bɛ lebu donc e ka lebu kama débat tɛ kɛ bon sisan sa ala dun ka hakɛ de k'a ka kɛ a ye taa n ka kitabu dayɛlɛ ni fɛn fɛn kumana ka diinɛ la a ye kitabu dayɛlɛ kɛnɛ kan u ka sigi a k'a yira o ye ala ka hakɛ ye sisan ala ka hakɛ an ka mɔgɔ t'o la karamɔgɔ kana lebu o de bi an ka karamɔgɔ tɛ taa kɛnɛ kan nin de ye tiɲɛ ye de ala ka hakɛ ye karamɔgɔ ka hakɛ sisan ala ta de bilalen bɛ ala dun diminen don a ye fɛn caman yɛrɛ mɔgɔ la sa dɛ koronaw nana fɛnw nana sidaw nana fɛnw dalen bɛ dɔw yɛrɛ ko dɔ wɛrɛ fana bɛ ka na bɛ sira la ka na ayiwa ala ka kɛ hɛrɛ ye donc kutubu min kan ka bila o ka ca hakili a suruma ye nin ye kuma jugu b'a kɔnɔ o kan ka bila kuma jugu t'a kɔnɔ mais kuma min b'a kɔnɔ tiɲɛw tɛ ou bien kitabu filɛ nin ye hadisa kitabu de don mais n'a ye hadisa fɔ a t'a takhrij kɛ a t'a fɔ Bukhari de y'a lakali a t'a fɔ Muslim y'a lakali a de b'a hadisa fɔ ka tɛmɛ ten ou bien a b'a fɔ Bukhari kitabu ko tan Abu Dawuda ko tan Imam Malik ka kitabu Muwatta ko tan mais a tɛ hukumu fɔ hukumu ye jumɛn ye hadisa in sahalen don wa wala a sahalen tɛ o t'o fara kan aw bɛ kitabu fɛn fɛn san sugu la ta hadisa kitabu la aw bɛ nin de kɔlɔsi n'u y'a sɛbɛn a la a sahalen bɛ wala a sahalen tɛ o san mais hadisa filɛ u t'a juger a to yen taa ni yɛrɛ ye bɛɛ kɛ hakili to nin kɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kitabu san kana girin ka taa k'a cɛ ka ɲi non a filɛ n'a ko ala kɛra ko ta hadisa jugara k'a fɔ hadisun rawahu Abu Dawuda aw Tirmidhi wa qala hadithun sahihun wala ko hadisa in sahalen don o de y'a to ko kɔrɔ y'a ta wala dɔ bɛ tuma dɔ bɛ fara hadisa kan hadisa yɛrɛ ka tuma dɔ la mais n'o ma sɛbɛn a la hali kitabu mana cɛ ɲa a to yen parce que hadisa in sahalen bɛ wa a sahalen tɛ e t'a lɔn i ɲɛ kelen tigɛ k'a da ala kira la k'i bɛ taa tasuma kɔnɔ man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar bon nin kitabu façon de bɛ karamɔgɔ caman don tasuma kɔnɔ lahara ala k'an bɛɛ kisi nin de ye kuma ye a kitabu ka ca an bɛ se ka surunya ten aw bɛ se ka ɲininkali kɛ ni kitabu b'aw kunna aw bɛ se ka ɲininkali la sisan a ye dɔ fɔ ni kitabu dɔ bɛ a bɛ mɔgɔ bolo su ni tile n'a sɔrɔ a sahalen tɛ a y'a fɔ ye sisan an b'a jaabi an b'a juger an se ka kelen se ka bɛɛ fɔ yala Muhammad ka kuranɛ aya yɛlɛma duwawu la ka kɛ jama ye ka sɔrɔ i n'a fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bon k'olu dɔ yɛlɛma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin yala a bɛ bɛn wa kala sheku bɛ ala kuma caman b'o kɔnɔ nka ɲininkali dɔ ye n bolo o bɛ gu karamɔgɔkɛ ka ɲininkali la an b'a la tanu de peut-être nin ne n'ale ye ɲɔgɔn ye ko fɔlɔ ye ne t'ale dɔn aw fila man kan dɔn ni ye n jɛ ɲɔgɔn kɛrɛkɛ baritu 130 ni wɔɔrɔ aw de la ne la kitabu ka kɛ kitabu ye lɔn kelen bari fili kɔnɔ ayiwa ustaz na shukran a ka ɲininkali la ne bɛ min fara kan o bɛɛ ye ɲininkali kelen ne bɛ to k'a mɛn sisan dɔw b'a ko subhana rabbika rabbil izza donc u b'a fɛ subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun yaro n'ale ka ɲininkali in ka surun ɲɔgɔn na ka kuranɛ kuma yɛlɛma subhana rabbina wala dɔw b'a kɛ na fadal shukran question min posé kɛcogo fila de b'a la lɔnnikɛlabaw bɛ kasidaw dilan ka kuma dɔw dilan ka fɛn dɔw tɔgɔ dara ko tadmin olu y'a kɛcogo dɔ olu kɛcogo dɔ bɛ a bɛ daga olu de fɛ yen e mɔgɔ min ye lɔnnikɛlaba ye f'i bɛ se ka poésie dilan an b'o de ma e min b'i nɔ la yan ka se ka lɔnni tɔgɔba da la i tɛ hali poésie ba i ka si bɛ kɔnɔ hali bolonɔ tɛ yen an t'o ma he a y'a to an ka tiɲɛ fɔ han ka lɔnni tɔgɔba sɔrɔ a tigi se ka sɛbɛnni a bɛ min fɔ a se ka sɛbɛn i b'i si k'a kɔnɔ i t'a bolonɔ ye a tɛ sɛbɛnni kɛ mɔgɔ ɲɛna n'a ye sɛbɛnni kɛ dɔrɔn i jigi bɛ tigɛ tu vois donc olu yɔrɔ la nɔgɔya kɛra yen de mais wajuli gansanw kɔnɔ wala duwawu kɛnɛ ninnu kan ka damiru yɛlɛma ni kuranɛ don a ka jugu a bɛɛ ye mun na a ka jugu a bɛɛ ye parce que kuranɛ bɛ wele ko tawqifi tawqifi kɔrɔ ye jumɛn ye tawqifi kɔrɔ ye jumɛn ye i bɛ a nani ma cogo min i bɛ jɔ a kan ten net i t'i ta fara kan i t'i ta fara kan a bɛ ɲa yɔrɔ min na n'a bɔra kuranɛya la ka kɛ duwawu ye wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa la yughnaw sali kono assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin na yughnaw mais kuranɛ o bɛ to a cogo la de i b'a to a cogo la i t'a fɔ kanw ka ca k'i bɛ damiri kɛ caman ye non o kɔrɔ ye
i ala ka kuba yelema ya yelema amma foti ala ko ya fo chugo minta a foti a banawdi tawqifiya foti ni kelendo i chaman don e ka makotola a fora chugo mi a fo chugo la donc subhana rabbi o bisa ka ke chugo di il bisa ka daw mo to qur'ane mais subhana rabbi rabbil izzati non ye qur'ane yelema ye fem ya ba chugo la qur'ane te ba chugo la to chugo la tawqifi koro di hakila jira tawqifi nya jigi chugo mi a tuti ala muna tugun halsa qur'an aya dobe hala lettre haken secret de bakon a pi qur'an aya be al harfu kele wokele ye lumière de wada to ala kada ya yira ko harfu kele kele baraji bala ya yelama yelama baraji bola parce que qur'an ala kada ko alif lam mim konta fo ko onde ko baraji bodla ko non ko alif lam mim de tere alif lam mim harfu sabayewa a harfu kele kele baraji tan ni qur'an de do na fara ka harama dembe fariya fuka ta qur'an ta ko yilama ka damiru yilama ka ba chugo la harama te daga to chugo la ala ya jigi chugo minna iba toti no te ni beta wolo de hal abi fola chugo ka qur'an tradi ay wasali ko na ananyo ko na beta wolo la sa donc abena yilama do ko chamanna iba to fem to ko qur'an ala ko qur'an ko non faqra'u ma tayassara min al-qur'an ay sali ko na abi fem ka to qur'an ni ya tradi ate foma qur'an ay duna kram ko benni ka ni no yetinya de kanta fo ni ya fo dobi la gositoni am se ka detengwa tinya flemme date gosala et puis confusion de mankanti fabe ay ni fota fo ni be confusion ka tawna ala ti ay loni to kram o bolo sa ay loni to kram o bolo ka anka kuma to toujours be ka kuma ay dale be ni kram ko ka be kuma o bolo gosi ay kram o to yi sembo o la ka to loni kala o bolo ni ndi abe tawno tarjama de la qur'an kore juma yi atu arab kan inna anzalnahu qur'anan yae ayata anike nyude kara qur'an kono ayata ni kila bafu qur'an arab kandi nyaji arab kandi la nyaji arab bilisanin arabiyyin mubin ayata anike nyude qur'an men ala ko nyaji arab kanna tote ala qur'an de ni atu achugula secret de bala ni ya yelema do ba lettre chayala wala do be boala ala naki la jera amale tunga wala ko kitabu munum be kan korosala sheikhu ko kala sheikhu ni yara jaran ka ko akili jigina so nyel be femin ko akili mo yoroye kala sheikhu ka juga be ma faradi ke ko ka fo qala allah qala rasulullah ala ko akirako ni yo fot mamne bi qala sheikhu sur ka qala sheikhu fo et puis qala sheikhu be minat majma condition badure balay ko lofono o jma sheikhu ye femi fo ani ala tani ala kana tay nyogonta wala ma nyogonta nuy nyogon bla dron kana sheikhu fla ka mo baya flere aka kuma filidi afili ni ba fika dal jana ala ni fuite suma ala ka kuma ne ala kra kuma dan fente ki ka bon ki be suma mo tisaka nya وريتو الشيخ أحمد التجاني أكو أكا كتابو كنو أكو إذا سمعتوا عني شيئا فزنوه بميزان الشرعي لا يا كنا يفندو في آية سما الشريعة ما شريعة جمعني على كوتا كرا كوتا نوكا نيونتا فاني على تانا أحمد التجاني ينين فو وليو كجامي وليو جامي ومني فو ni وليو منني فو درون أكان كالواي كوا بس كفويت السنة بو فويت على كرا على كقرآن بو فزنوه ناو يامي كوفين في فرا كنا يافو نوكو كنا أحمد التجاني كوتا أكو جناو كدالا آية سما الشريعة ما شريعة كرو الأمر amru koro ala ko min kakke akira ko min kakke qur'an daile hadisa o daile nano nyonta ay soga ay daga fo nyafo nu ye nyon bla fatrukuhu aw fad'uhu ayabla ni ma bla itako chama be ba ko tako de parce que ay fena ko femi bla babla nani shirama nyonta kana fo ko sheikhu yafo kana fo akama fo kikabla e do ko sheikhu yafo abe soro mu fe parce que Québec karwa ba do be no tariqa yere nyemo ba doye wode ko sheikhu ya fo be dale mbola alere dungo ko ka no kote ko ngano fle ko ka suma sharia dima amo sheikhu tafi ama fo ni karasa ya fo nyafo ay son non ninde nga karani fo fo no mi fo ko nyafo amo fo akokuma be na ya suma sharia ma no ye nyogonta me son ko nyafo na ye nyogon bla fadauhu ayatui akona fo nyafo ayatui ne tla ka fo no ka ya fo alsado ya ka sirabla boni kuma yeti yawda fo ka gele wala o khala sheikhu afam yarawa ma fo haramu do de condition de bala
قال الشيخ يا فجو ما كاكيتي اني شركه نيونتا اما سركه فشيخ يمو ان سوناما باسكو اني على تاع نيونتا منو نيون بلا شيخ يا تالا بلا بيو صلى الله محمد الحمد لله بدوتو Daud Umar Traoré ni Cheikh ka kala ne nya kanu nya tiri amba fu ka dayla nye tumabe kana ni mbaro ngani baro yoro here mawdi la ka kenya di Cheikh ma kana la mama bela jang islam bela jang Cheikh ka kuma hono munam wata ma classé kutubul hadithu fe ay illa do fo ala kutubu sita fe voilà c'est ça fait na bo haditha tiki do faraka lo ko muata bi na fo fiku kitabu de parce que imam maliki madda haditha droma ay kusro madne chugo mayo chima idraju muata ko donc madda haditha gere ma de chara ko no oni adla chugo re ko bi fara sheku ka sabu min fara ambo fara o ka na kuma flana sebi tafsiru kitabu fo ani hadisa kitabu mere kumi fe tasawufu babu kuno uluka tafsiru jumembe am suko la yanni o fame ka tel amul ga do be surahata ni maddo tasawufu kuno ando fame mais mo mi fe ka wa kuma o fame ya ikan ka base tafsiru jumenga min kutubil qawm hinigali nga kwen sabana Cheikh ka kuma sira kitabu doma Zadul Muslim ma tafaka alayhi al-Bukhari wa Muslim kitabu kan kusube li ya toba sharhu do yi juzu duri shirkati do ka sharhu do ale wele wala fatul mun'im très bien kitabu kan ande se ka foka sa dana vraiment mo ko ma ngani jamana ngona ya vraiment kan ka kitabu ni anga kramo mu ni barabake o sharhu duri nga we Sheikh Agim Soso ala ga hina ala ay kitabu do dla ko al-ibda'u bima fi fath al-mun'imi min masail al-ibda' ajzu duru be vraiment alaye asanu kurkutu do fara nyonga kusbe o kan kan laje fananga amadu negala folo nga kuma laba Cheikh dastra yoro doma no ye wajlu ko bi organiser chugodi aw ko jamiya kan ko jartu ala vraiment ande ko me kusube muna parce que jamiya kacca nga jamiya mi kan yoro nga hamna ko ye do ba se ka yi meni takala parce que ka shartu siki al mo gomnu mi kuma anga telela o ertemna juma choufe ani alamsa choufe vraiment do bi kuma eremi islam e bi malya ka ko kafiru de sigime kan lame ko yonga dine kuma eremi doni ngala e bi malya la fusube bon vraiment ko islam tomba bi nango ko conseil aywa aka tana shekuna mo go bi nyondo nous c'est ka docteur ke urenga télé privé nous ne font y dorenga vraiment mimina fo chaîne bayre vraiment ko kuma do 16 mom nu mbanga dine lagoshi hakli mo bulo o kadda zigi o fengola ko o ku yene ka may vraiment ambi bela jelen fo jeune mino mbini ko organiser ala ka farfuni danuma amin ala ka shiwi rek kenya ya rabbi ala ka abraji ala de yalla tuna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba ko Sofia tafsirula Sofia tafsiru kacha dama bambulo ya fen abeta wulon lala abe surunya wala membe kilin tawchela al bahrul madid libni ajiba al bahrul madid abeta tomnani wala dura abe surunya wala libni ajiba ali sufia waraw dodi dunya kan niveau la dunia alam kan niveau la jamana do niveau tede an kakra mo bo yona ala al bahrul madid bo so fi kitabu ka jamani ni ndlamba ay mutamakindi me kana anga nanyina don tafsirtu ma son kata sufi tafsiru fi ka chaya munna parce que lu bi tabatin fi ko jugo
bon sharia u bɛ taa fan wɛrɛw fɛ bon tafsiri fanba bɛ taa sharia de fɛ zahiru de fɛ bon ninnu dun b'a fɔ k'u bɛ taa batin fɛ u tɛ ɲɔgɔn faamu an k'o fɔ k'ala ka fisa nɔ mais aw kelen kelen b'a fɛ ka taa jukɔrɔla la n'a fɔra fana a ka fisa bon i ka question filanan tɔ bon wajuli ko yɛrɛ komi ministère b'an bolo min bɛ diinɛ ko yɛrɛ kunna bi bon association islamique a bɛ n bɛ wele ko wataniyaw fana ka ca association islamique ka ca mais min ye wataniyaw fangaba bɛ minnu na olu de lahara la olu de fɔlɔ bɛ ɲininka nin ko la wajuli kɛ bajanbilaya ye ka na ni ala ka kumakan min ka bon sanwó dugukolo ye ka n'o kɛ tulonkɛfɛn ye bɛɛ bɛ kumakan aw ma limité diinɛ wɛrɛ tɔw bɛ yen u y'a ta limité min bɛna kuma tɛ mɔgɔ duuru kan u lɔnnen don u ma dayɛlɛ bɛɛ ye bon aw minnu bɛ ne ala yɛrɛ ka kuranɛ yɛrɛ ba aw minnu yɛrɛ bolo aw ye baara jumɛn de kɛ tulonkɛ kana kɛ n ka diinɛ la wajuli de diinɛ kuma bɛɛ min ka bon a bɛɛ ye o de ye kuma ye a nebu bɛɛ cira kuma de kama ka na fɛn lase mɔgɔw ma o da man kan ka da yɛlɛ bɛɛ ye il faut k'a tigi ka kɛ mɔgɔ min a nebu ka sira a b'o de ka lɔnni ani ala ɲɛ siranya et puis ani ka baara kɛ ni ka lɔnni ye mais ka da yɛlɛ bɛɛ ye min t'o ye bɛɛ bɛ na ka wajuli kɛ min mana ka wari di dɔrɔn c'est tout da bɛ yɛlɛ o ye n'a diyara i bɛ se ka ne yɛrɛ y'a mɛn i kɔrɔ lɔgɔkun tɛmɛnen na n t'a lɔn karamɔgɔba dɔ ko walayi ko alahu taala ka kumakan k'a bɛna ala yɛrɛ ka kumakan de fɔ sisan fo n ye n tulo ma jɔ a ye min fɔ walayi kɔrɔ na aya tɛ n taara sɔrɔ fana hadisa tɛ bilahi karamɔgɔ belebele ko n bɛna ala yɛrɛ ka kumakan de fɔ ye kuranɛ kɔnɔ ala ko ta walahi a tɛ kuranɛ kɔnɔ walahi hadisa fana tɛ subhanallah n'a fɔra nin wajulu façon bɛ kɛ su ni tile ala bɛ kan ka danfɛnw filɛ association bɛ yen anw filɛ an b'an se kɛ nin kɛ la an ye se tɛ anw ye mɔgɔ kelen se tɛ mɔgɔ kelen ye koyi mais i bɛ kuma kɛ nin a taghyiru ala kɛra y'o fɔ aw bɛ juguman yɛlɛma de ni se b'i ye i b'a karababali ala ou bien i b'a yɛlɛma ni da ye aw se b'anw ye wali i b'a ŋana ni i dusukun ye ala kɛra o de fɔ an kɛ nin se b'anw ye an bɛ kuma la bi danger b'a la fana an b'an kun don a kɔrɔ tiɲɛ fɔli kɛ hali n'a gɛlɛyara mais ni karamɔgɔ bɛɛ tun kumana tan sa mankan bɛ ban karamɔgɔ bɛɛ tun bɛ ni ɲɔgɔn kɛ sisan silamɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ sa mɔgɔ ma kara bɛɛ bɛ sera kuma ye sisan donc ne hakili la nin de don an k'an b'u tɔgɔ ta u ka ca haut conseil komi o y'a bɛɛ belebeleba ye limama bɛ yen nin nɔ amipi bɛ yen nɔ amipi yɛrɛ tɔn fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye bon musow ka tɔn bɛ yen nɔ jeunes ka tɔn bɛ yen nɔ tɔn tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ quoi u ka ca wataniyaw de olu ye olu de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma se ka wajuli kan ka kɔlɔsi cogo di ni mɔgɔ bɛ kuma a ye taa i ka taa haut conseil la wali ka taa nin bureau in na u ka question dama poser ko n'i sera k'a jaabi ka gagner u bɛ diplôme d'i ma wajuli kɛ n'o y'a ɲɔgɔnna kɛra sisan bɛɛ bɛ lafiya voilà n'o tɛ hali ni radio sow yɛrɛ la kanakɛlaw bɛ yen nɔ n'i bɛ wajuli kɛ u bɛ don n'i ka question dama poser kun ka filɛ f'i ka sɔrɔ i kanakɛla de fɔlɔ non n'i filila bɔ fɔ e man kan i filila nin yɔrɔ la donc an bɛ yafa i ma n'o tun bɛ daminɛ sisan sa bɛ kɛ mais association islamique de bɛ se ka kɛ parce que fanga bɛ jama de la voilà fanga tɛ mɔgɔ kelen dɛ fanga bɛ jama de la o ye jaabi suruman ye a mɛnna donc an bɛ kuma dɛcɛ ni min ye ala ka silamɛya hinɛ silamɛya la silamɛya tɔɲɔna silamɛya sɛgɛnna terrorisme mana fɔ dɔrɔn n den sanɛ woli silamɛw hakili ka taa terrorisme kafiri ninnu kɔ minnu ye jamanaw coloniser guerre mondiale ba minnu kɛ terrorisme numéro 1 ye olu de ye silamɛw yɛrɛ hakili bɛ taa ɲinɛ silamɛɲɔgɔn de la n'i ye musiba da ɲɛ k'i fili i yɛrɛ ma f'i ni kojugu fɔra i hakili tɛ taa kojugu kɛla kɛ dɛ hakili bɛ taa e yɛrɛ de kɔnɔ k'i bila i yɛrɛ la tiɲɛ don jamakuru tiɲɛlikɛla b'a la mɔgɔ bɛ silamɛw la minnu bɛ taa yɛrɛ fɛnw dulon yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ bila misitu kɔnɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o fana ye terroriste de mais o ye mɔgɔ joli faga guerre mondiale mɔgɔ joli fagar'o la a fɔlɔ a filanan jɔn de wulila ka b'u ka jamana kan ka na bi wali jamana kan k'a karaba mara jɔnw y'o kɛ est ce que o bɛ terroriste la wala t'a la munna bɛɛ b'i den nin yɔrɔ in ma bɛɛ dun ɲɛ b'a la i k'i di a ma a tɛ fɔ la non nin ye kojugu de ye munna minnu bɛ nin kojugu in kɛla terroriste silamɛw la ka jeliw bɔ don o don munna aw t'u wele k'u juger question bɛ yan dɛ gundo bɛ poyi sisan k'u wele k'u juger et n'o kɛra don o don terroriste numéro 1 de bɛ o don da b'o fana kun voilà hali jamana fila mana bila ɲɔgɔn na u tɛ taa mahakamatu dawuliya tɛ wa jamana fila bilala ɲɔgɔn na jamanaw bɛ yen sigiyɔrɔw bɛ yen lɔnnikɛlaw sigiyɔrɔ bɛ yen min b'u wele k'u juger n'i ye jamakuru dɔ de ye u bɛ kan ka tiɲɛni kɛ don o don
muna don si amba amma me akof ku wele ayna ka to an ka tu zize aw be min kala an ba wele kata aka jugement ka ke pour ka obisra no nye ayo kun fe mo yo gundo do be no kera dongo do terrorisme e jonya be lodo amalo folo ala kalimani ya dama dambe dawdi اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنات ونجعلنا من النار واغفر لنا شرنا كله اللهم انا ضعفاء فقبلنا وإنا زلاع فعزنا وإنا فقراء فارزقنا اللهم انصر الدين وانصر من نصر الدين واغزل من خاذل المسلمين وجعلنا من أنصار دينك المخلصين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.